good ano no gikan ko og agusan so nabot na ko karon og tagom so diretso ta pamalingki guys para naatay sudaanon pag abot sa balay. So mao ni diri ano mamalingki sa Patadal. No, mama, gulay, palitag pizza. Mabilis maluto. Thank you, Teha. Sige. So, uwi na tayo, guys. Mo ni ang terminal sa Tagum, no? So, pauli na ta karon sa Apukon. Maayong gabi sa tanan. Mo ni ang minute burger og dito ko nagpalit og pizza, no? So, i-update lang nako kung lami bang ilahang pizza, guys.